kanan dari arah datangnya kereta. Pintu sebelah kanan akan dibuka. Mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat melangkah. Perhatikan celah antara peron dan kereta. Attention please. The doors on the right side will be open. Please stand clear of the doors and mind the gap between the train and the platform. Thank you. Salam. Whoosh, whoosh, whoosh. Yes.